فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 81428774 تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے سکریٹریٹ کے احاطے میں تلنگانہ تلی کے مجسمے کی تنصیب کا دورہ کرتے ہوئے معائنہ کیا۔ وہاں کام کرنے والے مزدوروں کو سلام پیش کیا اور وزیر اعلیٰ نے کام کی پیش رفت اور دیگر تفصیلات بھی دریافت کی۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی 9 دسمبر کو سکریٹریٹ میں تلنگانہ تلی کے مجسمے کی نقاب کشائی کریں گے۔ بھارتیہ جنتا پارٹی بی جے پی کے ایم ایل اے راجا سنگھ نے حالیہ دنوں میں ایوپا عقیدت مندوں کو ویوار مسجد، جسے حضرت ویوار سوامی درگاہ بھی کہا جاتا ہے، اس کے دورے سے گریز کرنے کا مشورہ دے کر ایک نیا تنازع کھڑا کر دیا ہے۔ راجا سنگھ نے دعویٰ کیا کہ یہ دورہ ایوپا یاترا کا لازمی حصہ نہیں اور اس کے پیچھے کچھ نکسلیوں اور کمیونسٹوں کا سازش ہے۔ ویوار مسجد کا دورہ ایوپا یاترا کے دوران ایک روایتی عمل سمجھا جاتا ہے، جہاں عقیدت مند اس مسجد میں جا کر دعا کرتے ہیں اور کامیاب یاترا کے لیے برکت طلب کرتے ہیں۔ یہ مسجد حضرت ویوار سوامی کے نام سے منسوب ہے، جو ایک مسلمان بزرگ ہیں جنہیں ہندو عقیدت مند عزت دیتے ہیں۔ راجا سنگھ نے کہا کہ ایوپا عقیدت مندوں کو گمراہ کیا جا رہا اور اس روایت کو ایک سازش کے طور پر پیش کیا گیا۔ انہوں نے سوال اٹھایا کہ کیا یہ مناسب ہے کہ مسلمان افراد کو اس عمل میں شامل کیا جائے۔ دوسری طرف کئی ایوپا عقیدت مندوں کا کہنا ہے کہ ویوار مسجد کا دورہ امن و ہم آہنگی کی علامت ہے اور یہ دونوں مذاہب کے درمیان تعلقات کو مضبوط بناتا ہے۔ اس بات پر زور دیا جاتا ہے کہ یہ ایک روایتی عمل ہے جو صدیوں سے جاری ہے اور اس سے مذہبی ہم آہنگی کی تصویر پیش ہوتی ہے۔ راجا سنگھ کے بیان نے مختلف مذہبی گروپوں میں ایک نئی بحث چھیڑ دی ہے، جہاں کچھ لوگ ان کے بیان کی حمایت کر رہے جبکہ دیگر اس کو ہندوستانی روایت اور مذہبی رواداری کے خلاف سمجھتے ہیں۔ یہ معاملہ ہندوستان میں مذہب اور سیاست کے تعلقات پر مزید سوالات کھڑے کرتا ہے۔ مجلس اتحاد المسلمین کے صدر و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی کی ہدایت پر اور مجلسی فلور لیڈر و چندرائن گٹا کے رکن اسمبلی اکبر الدین اویسی کی زیر نگرانی میں مہاراشٹر اسمبلی کی 14 مجلسی امیدواروں کی بھاری اکثریت سے کامیابی کے لیے درگاہ یوسفین شریفین میں آیتہ کریمہ و دعاؤں اجتماع کا اہتمام کیا گیا، جس میں مولانا سید حبیب شاہ اور امام و خطیب درگاہ یوسفین رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا محمد انور احمد قادری نائب شیخ الجامعہ نظامیہ نے خصوصی دعا کی ہے۔ بعد نماز جمعہ چادر و گل پیش کیا۔ اس موقع پر مجلسی ایم ایل سی مرزا رحمت بیگ قادری اور حسین پاشا اور کارپوریٹر کشن باغ، نواز الدین احمد کارپوریٹر سلیمان نگر، ظفر خان کارپوریٹر ملے پلی، حبیب عارف زین ایکس کارپوریٹر اور ایم آئی ایم سینئر ورکرز کے علاوہ ابتدائی مجلس کے صدور و معتمدین اور ذمہ داران بھی اس دوران موجود رہے۔ حیدرآباد میں غیر قانونی تجاوزات کے خلاف ہائیڈرا کی کارروائیاں دوبارہ تیز پکڑ رہی ہیں۔ حکومتی زمینوں پر قبضوں کے خلاف متعدد شکایات موصول ہونے کے بعد ہائیڈرا کی ٹیم نے ان پر عمل درآمد شروع کر دیا ہے۔ موصول ہونے والی شکایات کی بنیاد پر متعلقہ محکموں کی رپورٹوں کے ذریعے کارروائیاں جاری رکھی جا رہی ہیں۔ او آر آر آؤٹر رنگ روڈ کے اندرونی علاقوں میں کئی مقامات پر سڑکوں، پارکوں اور نالوں پر قبضے کی شکایت موصول ہوئی ہے۔ ان شکایات کے پیش
پیش نظر ہائیڈرا کی ٹیم نے مقامی افسران کے ساتھ دورہ کر کے تفصیلات اکٹھی کی۔ سنگا ریڈی ضلع سمیت ORR کے اندر مختلف مقامات پر تجاوزات کے خلاف ہائیڈرا نے حالیہ دنوں میں کئی کارروائیاں کی ہیں۔ مزید علاقوں میں بھی آئندہ چند دنوں میں کارروائی کی تیاری کی جا رہی۔ ہائیڈرا کمشنر رنگناتھ نے شکایت کی تفصیلات قانونی ٹیم اور متعلقہ حکام کے ساتھ غور و خوض کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ جہاں قانونی پیچیدگیاں کم ہوں وہاں فوری کارروائی کی جائے۔ تلنگانہ کے نائب وزیر اعلیٰ ملو بھٹی وکرمارکا کی صدارت میں ریاستی سیکریٹریٹ میں ریاستی عہدیداروں کے ساتھ عوامی حکمرانی کی فتح کی تقریبات پر ایک جائزہ اجلاس منعقد کیا گیا۔ اس میٹنگ میں وزراء اتم کمار ریڈی، پونگولیٹی سرینواس ریڈی، حکومتی مشیر کیشو راؤ، ویم نریندر ریڈی، حکومت کے چیف سیکریٹری شانتی کماری اور مختلف محکموں کے سینئر افسران نے شرکت کی۔ تلنگانہ میں آٹو ڈرائیورز کی یونین نے 7 دسمبر 2024 کو ریاست گیر ہڑتال کا اعلان کر دیا۔ اس ہڑتال کے دوران نقل و حمل کے نظام کے متاثر ہونے کی توقع ہے کیونکہ 1 لاکھ سے زائد آٹو ڈرائیورز حیدرآباد میں ایک بڑی ریلی میں حصہ لیں گے۔ اہم مطالبات: آٹو ڈرائیورز کی یونین نے حکومت سے درج ذیل مطالبات کیے ہیں جن میں 20,000 نئے آٹو پرمٹ کا اجرا، روزگار کے مواقع پیدا کرنے اور بڑھتی ہوئی طلب کو پورا کرنے کے لیے تھرڈ پارٹی انشورنس کا نفاذ، آٹو ڈرائیورز کے لیے سستی اور آسان انشورنس کی فراہمی، حادثاتی انشورنس کی حد میں اضافہ، مالی تحفظ کے لیے انشورنس کی حد کو 10 لاکھ روپے تک بڑھانے کا مطالبہ، فوری مالی امداد، ہر آٹو ڈرائیور کے خاندان کو 12,000 روپے کی امداد فراہم کرنے کی اپیل۔ حکومت کی خاموشی پر ناراضگی: یونین کے رہنماؤں نے بشیر باغ پریس کلب میں ایک کانفرنس کے دوران حکومت کی بے حسی پر تنقید کی تھی۔ انہوں نے کہا کہ اگر کانگریس حکومت نے ان کے مسائل حل نہ کیے تو اسے بھی BRS حکومت جیسی سیاسی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ نقل و حمل پر اثرات: ریاست گیر ہڑتال کے دوران خاص طور پر حیدرآباد میں آٹو رکشاؤں پر انحصار کرنے والے مسافروں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ ریلی آٹو ڈرائیورز کے مسائل کو اجاگر کرنے کا ایک بڑا موقع ہوگی۔ نتیجہ: یہ ہڑتال حکومت کے لیے ایک چیلنج ہے کہ وہ آٹو ڈرائیورز کے مسائل کو فوری طور پر حل کرے۔ اگر حکومت نے فوری کارروائی نہ کی تو سیاسی نتائج بھگتنا پڑ سکتے ہیں۔ تلنگانہ حکومت نے سردیوں کے اسمبلی اجلاس سے پہلے کابینہ میں توسیع کے اشارے دیے ہیں۔ یہ اجلاس 9 دسمبر 2024 کو شروع ہوگا جبکہ کابینہ میں توسیع کا عمل 7 دسمبر تک مکمل ہونے کی توقع ہے، بشرطیکہ کہ کانگریس ہائی کمان سے منظوری حاصل ہو جائے۔ موجودہ کابینہ اور توسیع منصوبہ: فی الحال تلنگانہ کابینہ میں 12 وزراء شامل ہیں جن کی قیادت وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کر رہے ہیں۔ آئین کے تحت مزید 6 وزراء کی گنجائش ہے۔ کابینہ میں نئی تقرریوں کا مقصد حکومت کی کارکردگی کو مضبوط بنانا اور عوامی مسائل پر بہتر توجہ دینا ہے۔ سردیوں کے اجلاس کا اہم ایجنڈا: تلنگانہ اسمبلی کے سردیوں کے اجلاس میں مختلف اہم مسائل زیر بحث آئیں گے جن میں شامل ہیں تلنگانہ ریجنل رنگ روڈ پروجیکٹ، ریونیو قوانین میں ترامیم، موسی ندی کی بحالی، ہائیڈرا اختیارات میں اضافہ، کابینہ میں توسیع کی حکمت عملی۔ ذرائع کے مطابق کابینہ میں توسیع کا فیصلہ مہاراشٹر اور جھارکھنڈ کے اسمبلی انتخابات کے نتائج پر منحصر ہے۔ کانگریس ہائی کمان کے ان انتخابات کے بعد تلنگانہ پر توجہ مرکوز کرنے کی توقع ہے۔ اہمیت کیوں؟ نمائندگی میں اضافہ: کابینہ میں نئے وزراء کا اضافہ پسماندہ علاقوں اور طبقات کو نمائندگی دینے میں مددگار ہوگا۔ ترقیاتی منصوبے: تجربہ کار وزراء کی تقرری سے اہم منصوبوں پر عمل درآمد میں تیزی آئے گی۔ سیاسی حکمت عملی: پارٹی اپنی گرفت مضبوط کرنے کے لیے یہ قدم اٹھا رہی ہے۔ اختتامیہ: تلنگانہ میں کابینہ کی مجوزہ توسیع حکومت کی حکمت عملی اور گورننس کو بہتر بنانے کی جانب ایک اہم قدم ہے۔ سردیوں کے اجلاس میں اہم قانون سازی اور منصوبوں پر بحث ہوگی جبکہ نئے وزراء حکومت کی کارکردگی میں نئی توانائی لائیں گے۔ مزید اس میں دیکھے جائیں گے۔ کانگریس پارٹی کو کوئی بھی کام کرنے کے لیے ہائی کمان کے حکم کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان باتوں کا اظہار سابق وزیر IT و BRS کے کارگزار صدر KT راما نے کیا۔ KT راما کا کہنا ہے کہ چھوٹے کارپوریشن کے عہدے ہائی کمان کے حکم کے بغیر نہیں دیے جاتے۔ کیا تلنگانہ کانگریس حکومت ہائی کمان کے حکم کے بغیر اڈانی کے ساتھ ہزاروں کروڑ کے معاہدے کر سکتی ہے؟ انہوں نے کہا کہ راہل گاندھی نے دہلی میں اڈانی کو برا بھلا کہا، تلنگانہ میں ہزاروں کروڑ کا سودا کیا گیا ہے۔ دیکھیے سابق وزیر و BRS کے کارگزار صدر KT راما کا اس ضمن میں مزید کیا کہنا ہے۔ రాహుల్ గాంధీ గారిని అడుగుతా ఉన్నా, కెన్యా అధ్యక్షుడు విలియం రూటో
అదానీ కంపెనీతో అన్ని వ్యాపార సంబంధాలు రద్దు చేసుకున్నారు, మీకు తెలుసు. కెన్యా రవాణా మంత్రిత్వ శాఖ, ఇంధన శాఖ, పెట్రోలియం శాఖ, వాటి కింద పనిచేసే ఏజెన్సీలను కూడా స్పష్టంగా కెన్యా అధ్యక్షుడు నిన్న చెప్పారు. మీకేమైనా ఒప్పందాలు ఉంటే ఏజెన్సీలకు అదానితో వెంటనే రద్దు చేసుకోమని చెప్పారు. విద్యుత్ పంపిణీ కాంట్రాక్టులతో పాటు ఎయిర్పోర్ట్ నిర్వహణ ఒప్పందం ఉంటే దాన్ని కూడా రద్దు చేసుకుంది కెన్యా. మరి నేను రాహుల్ గాంధీని అడుగుతా ఉన్నా, మరి మీ తెలంగాణ ప్రభుత్వం, మీ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం, మీరు ఇంతమందికి శుద్ధులు చెప్తున్నారు దేశంలో. ఈరోజు అదాని దుర్మార్గుడు, అదాని అవినీతి పరుడు అని మాట్లాడుతున్నావు కదా, ఇంతవరకు నీ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం తెలంగాణలో ఎందుకు అదానితో కుదిరిన ఎంఓయూలను రద్దు చేయడం లేదు? మీరే అన్నారు కదా, వ్యాపారవేత్తలు ఎవరు 30-40 కోట్లు ఉత్తగానే ఇయ్యరని, నీకింత నాకింత అని చెప్పి ప్రయోజనం ఆశించే ఇస్తారని మీరే చెప్పిండ్రు కదా. మరి ఎంత ఆశించి మీరు అదానితో 12,400 కోట్ల ఒప్పందాలు కుదుర్చుకున్నారు? వాటిని రద్దు చేసి మీ ముఖ్యమంత్రికి ఫోన్ చేసి ఆదేశం ఇచ్చి అదానితో ఉన్న ఎంఓయూలు రద్దు చేసుకోమని చెప్తారా, చెప్పరా? దయచేసి మీరు స్పష్టత ఇవ్వాలని చెప్పి రాహుల్ గాంధీ గారిని కోరుతా ఉన్నాం. मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की क़ियादत में मजलिस कारवान के रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने हकीम पेट मजलिस पार्टी के दफ्तर में इलाक़े के मुस्तहिक़ीन को 60 CMRF चेक्स हवाले किए, जिसकी कुल रकम 24,49,500 रुपये है। इस दौरान इस्तेफादा करने वालों ने रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन और तेलंगाना हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। तेलंगाना हाई कोर्ट ने स्पीकर असम्बली को पार्टी से मुनहरिफ होने वाले अरकान के खिलाफ मुनासिब वक्त पर कार्रवाई करने की हिदायत दी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इंतखाबात के बाद पार्टी से मुनहरिफ होने वाले अरकान असम्बली को नाअहल करार देने की अपील करते हुए दायर की गई दरख्वास्तों पर तेलंगाना हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया। अदालत ने स्पीकर को इस सिलसिले में मुनासिब वक्त पर फैसला करने का हुक्म दिया। चीफ जस्टिस पर मुश्तमिल बेंच ने मुनहरिफ MLA की नाअहली की दरख्वास्त पर सिंगल जज की जानिब से दिए गए फैसले को रद्द कर दिया। एंटी डिफेक्शन एक्ट के मुताबिक स्पीकर को असम्बली की 5 साला मियाद को मद्देनजर रखते हुए कोई फैसला लेना चाहिए। चीफ जस्टिस आलोक राधे और जस्टिस J श्रीनिवास राव पर मुश्तमिल 2 जजों की बेंच ने ये फैसला सुनाया। अदालत के फैसले के बाद मुनहरिफ अरकान असम्बली को राहत मिली। इंतखाबात के बाद BRS के अरकान असम्बली कौशिक रेड्डी और KP विवेकानंद ने कांग्रेस पार्टी में शामिल होते हुए, ताहम इसके बाद कडियम श्रीहरि, T वेंकट राव और दानम नागेंद्र ने भी कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली, जबकि उन्होंने गुज़िश्ता इंतखाबात में BRS के टिकट पर इंतखाबात में मुकाबला किया और जीत हासिल की थी। BRS ने मुनहरिफ अरकान असम्बली को नाअहल करार देने के लिए अदालत में दरख्वास्त दायर की थी। इसके अलावा BJP लेजिस्लेचर पार्टी लीडर महेश्वर रेड्डी ने भी दानम नागेंद्र के खिलाफ एक और अर्जी दायर की थी। पुलिस की तैनाती में फ्यूचर सिटी सर्वे किया जा रहा। लोगों ने खुद पर पेट्रोल छिड़क कर अपने आप को मारने की कोशिश की है कि हम अपनी जमीनें नहीं देंगे। फार्मा सिटी के नाम पर कोड़ंगल लागाचरला के किसानों के वाक़े को भूलने से पहले कंदुकूर और कोंगार कला के किसानों ने एक बार फिर बगावत कर दी है। किसान अपनी जमीन ने फ्यूचर सिटी को देना नहीं चाहते हैं, चाहे उन्हें जान से हाथ धोना क्यों न पड़े। कुकटपल्ली हैदराबाद से एक चौंका देने वाला फूड सेफ्टी वाक़या सामने आया है, जहां एक ग्राहक ने नेक्सस मॉल के करीब एक मशहूर टिफिन सेंटर में अपने खाने में कॉकरोच तलाश करने का इल्ज़ाम लगाया। खतरनाक दावे ने शहर के खाने पीने की अशिया में हिफ्ज़ान सेहत के मियारात के बारे में संगीन खदशात को जन्म दिया है। कस्टमर ने एक वायरल ट्वीट शेयर किया जिसमें कहा गया कि जब हम माधवरम टिफिन्स में नाश्ता करने गए तो हमें चटनियों में कॉकरोच मिले। उसने मजीद इल्ज़ाम लगाया कि बावर्ची खाने के हालात गैर सेहत बख्श थे। किचन के अंदर वॉशरूम का जिक्र करते हुए और वीडियो फुटेज को सबूत के तौर पर शेयर किया। इस पर GHMC का जवाब, ग्रेटर हैदराबाद
बाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन GHMC ने इस मसले को फौरी तौर पर हल करते हुए कहा कि मुतल्लिका फूड सेफ्टी टीम को इस मसले पर अलर्ट कर दिया गया है और उसे जल्द अज जल्द हल किया जाएगा। GHMC के अहदेदारों से तवक्को की जाती है कि वो एस्टेब्लिशमेंट का मुआयना करेंगे और फूड सेफ्टी के उसूलों की तामील को यकीनी बनाने के लिए जरूरी कार्रवाई करेंगे। इस वाक़े ने सोशल मीडिया पर बड़े पैमाने पर तनक़ीद को जन्म दिया है। सार्फिन हिफ्ज़ान सेहत के मियार को बरकरार रखने में नाकाम रहने वाले खाने पीने वालों के लिए सख्त मुआयने और जुर्माने का मुतालबा किया है। हैदराबाद में इस तरह के वाक़यात का ये पहला मौका नहीं। सार्फिन ने मकबूल फूड आउटलेट पर बार बार सफाई और हिफ्ज़ान सेहत के बारे में खदशात का इजहार किया है। हुकाम पर जोर दिया कि वो सख्त ज़ाब्ते और निगरानी के तरीक़ेकार को नाफिज करें। वादी कश्मीर में शबाना दर्ज हरारत में मज़ीद गिरावट दर्ज होने के साथ श्रीनगर में कम से कम दर्ज हरारत -1.2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड होने से रवां सीजन की अब तक सर्द तरीन रात रिकॉर्ड हुई। महकमे मौसमियात के एक तर्जुमान के मुताबिक वादी के शहर आफाक सयाहती मकाम गुलमर्ग में कम से कम दर्ज हरारत -0.6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जहाँ गुज़िश्ता शब का दर्ज हरारत 0.0 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ था। वादी के दूसरे मशहूर सयाहती मुकाम पहलगाम में कम से कम दर्ज हरारत -2.3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि सोनामर्ग में कम से कम दर्ज हरारत -1.3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ है। जनूबी कश्मीर के ज़िले अनंतनाग में कम से कम दर्ज हरारत -3.5 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि शोपियां और पुलवामा अजला में बिला तरतीब -3.6 डिग्री सेंटीग्रेड और -3.2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ है। सरहदी जिले कुपवाड़ा में कम से कम दर्ज हरारत -0.8 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि गेटवे ऑफ कश्मीर के नाम से मशहूर कस्बे काजीगुंड में कम से कम दर्ज हरारत -1.4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। शुमाली कश्मीर के ज़िले बांडीपुरा में कम से कम दर्ज हरारत -2.4 डिग्री और जबकि बारामूला में कम से कम दर्ज हरारत 0.1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ। वसती कश्मीर के ज़िले बडगाम में कम से कम दर्ज हरारत -2.0 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि गांदरबल में कम से कम दर्ज हरारत -1.1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ। लद्दाख यूनियन टेरिटरी के ज़िले लेह में कम से कम दर्ज हरारत -6.2 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि जिले कारगिल में कम से कम दर्ज हरारत -4.0 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। साइबेरिया के बाद दुनिया के दूसरे सर्द तरीन इलाका दर्रास में कम से कम दर्ज हरारत -7.0 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ है। महकमे मौसमियात के मुताबिक वादी में मौसम मजमूई तौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। उन्होंने कहा कि वादी में 24 नवंबर को मौसम एक बार फिर करवट बदल सकता है, जिसके नतीजे में कहीं हल्की बारिशें जबकि पहाड़ी इलाकों में कहीं कहीं हल्की बर्फबारी हो सकती है। उनका कहना है कि बादशाह वादी में 25 नवंबर से 30 नवंबर तक मौसम एक बार फिर खुश्क रहने का इम्कान है। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान,
जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चुंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।